Hello guys! So na po mo diri sa Kalapukan kay manguha na po mi og tuway. Ingon ani mi basta wala mi pangpalit og sudan, tuway jud ang madaganan. Dili pud budget dali manguha og tuway oy kay aside sa kapoy sige duko, sakit pud sa kamot og tiil. Sakto na oy kay para na pati balikon puhon. Daghan naman kay na. Aray. Kundi rin na. Daghan na bidaw. Ang mo. Daghan na kay. Mauto nangundang nami og kuha kay gikapoy nako. Ning diretso mi diri sa dagat kay para hugasan ang mga tuway kay daghan mo gud sang lapok ko. O samtang naghugas mi sa tuway, nagplano mi og unsaon na mo ni pagluto. Lami ko ni sa kilawon pero kay dili mo kumukilaw. Himo na lang kuno namong sisig. O ziva ang kalami paminawon. Pagpadung na mo uli, nalabian na mo ning bitay-bitayan diri. Mauto kat-kat dadyon si Benji kay sa kuno ang muuna og ambak pero pag-abot sa ibabaw ning naog og balay kay gibatig hadlok kinsa ba pwede mahadlok in taon ani nga perti mo pong habuga pagkahimo oy pero si Dieter wa jud nagpadasa sang hadlok oy ambak jud siya. Hala pagkahuman na mo pangaligo nanguli na dadyon mi kay launa na gipanggutom na ang mga person. Mamalit bigla mas daan guys agparta mo rin. Ug sa dihang magbayad noon ta mi sa among napili nga panakot mao pa namo nabasa ang karatula. Pili pa mi lunch break man di ay. Koy tao lunch break.